Ulit. Bait-bait yung chocolate. Oh. Chocolate. Chocolate. Labrador chocolate eh. So, yung kanyang mga kapatid. Yan. Ito ang mga chocolate. 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 Babae yan si Chocolate. Ito naman yung si Milky. Yan si Milky. Ito naman si Cloud9. Yan. Cloud9. Purma Cloud9. Yan ka lang Cloud9. Yan ka lang. Yan. Oh, upo lang dyan Milky. Upo lang. Milky, upo. Upo. Upo ka dyan, upo. Yan si Milky. Upo dyan yan, si Cloud9. Upo na si Cloud9. Upo. Yan, upo na si Cloud9. Yan, si Cloud9. Isa naman si Chocolate. Ito naman si Milky. Yan, si Milky. Yan. Yan. Mga idol si Milky. Ini naman si Cloud9. Ito naman si Whitey. Si Whitey ulit. Okay. Mabait siya, mabait. Ini naman si Chocolate. Chocolate yan, si Chocolate. Yan, mga ito tayo. Sila. Cloud9 at saka si Chocolate. Yan. Yan naman si Milky. Yabang yung si Milky. Ito ng mga bait yun sa isa si Whitey. Whitey yan. Si Milky. Si Whitey. Yung bait ni Whitey, lambing yan. Yan naman si Cloud9. Yan naman si Chocolate. Bye. Thank you. God bless. God first. Bye-bye. Thank you for watching.